کہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا ٹکا لگ جاتا ہے. جب وہ کثرت سے گناہ کرتا ہے تو اس کی پوری دل کالی ہو جاتی ہے، پوری دل کالی ہو جاتی ہے. ہم جیسے مولانا صاحب ایک میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ جو اگر جان بوجھ کے اگر روزہ توڑ دیتا ہے جی جی تو اس کے لیے سزا کیا ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 یا 75؟ 60 کا بھی ہے، روایت میں 60 بھی ہے، 75 بھی ہے، اور لیکن 60 مسکینوں کے لیے عموماً جو کھانا ہم نے سنا ہے علماؤں سے، کھانا یا روزہ رکھوائے، کھانا کھلائے، کھانا کھلائے. روزہ کھلوانا تو اپنی جگہ پر، لیکن کھانا کھلانے کا حکم ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اچھا، اب ایک بات آتی ہے کہ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے اور حضور کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر چکا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 60 مسکینوں کو جا کے کھانا کھلاؤ. تو حضور نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بیٹھو. پھر فرمایا کہ 60 روزے رکھو. 60 روزہ رکھو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس کی بھی استطاعت نہیں، مجھے طاقت نہیں ہے، میں اتنے روزے کیسے رکھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تم، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تو پھر ایک کام کرتے ہیں. اتنے میں اسی اسنا میں ایک کھجور کا ٹوکرا آیا، کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لو، یہ ٹوکرا لے جا کے مدینے میں غریبوں کو بانٹ دو. سبحان اللہ، مدینے میں غریبوں کو بانٹ دو. تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا غریب مدینے میں ہے ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا تم کھاؤ، تمہارے بچوں کو کھاؤ، سب کھاؤ تو انشاءاللہ تمہاری معافی. راشد مدنی صاحب کو کہیں گے کہ ہمیں ایک خوبصورت راشد بھائی میں ایک فرمائش کروں گا، اگر مولانا صاحب سے بھی فرمائش کر دوں. میں تو 5 تن کا غلام ہوں، اگر سنا دیں تو ہم کوشش کریں. میری آمد ہوئی ہے الحمدللہ، اور میں اپنے پڑھنے کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتا ہوں. بالکل کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں. شرف اس کو تو دے مقبولیت کا، الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں. بہت پیارا حمدیہ کلام ہے، میرے البم کو پڑھ رہا ہوں. اے خدا 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 اے خدا، میری زندگی کا مقصد اللہ تیری رضا ہے. میری زندگی کا مقصد اللہ تیری رضا ہے. تیری چاہ میں بھی گزرے یہی میرا مدعا ہے. خدا اے خدا اے خدا اے خدا، اور خود پر نہیں ہے قابو، دشمن ہے نفس میرا. خود پر نہیں ہے قابو، دشمن ہے نفس میرا. مولا خود پر نہیں ہے قابو، دشمن ہے نفس میرا. تو اس کو معاف کر دے جو کچھ میری خطا ہے. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. ماشاءاللہ ایڈی خوبصورت آواز हिन महफ़िल में जेको पहिरीं रमज़ान जी वजह सां को नूर आहे उहो वधी थो वञे जॾहिं अहिड़ी का हमद या अल्लाह जो को प्यारो कलाम जॾहिं पंहिंजे प्रोग्राम में पढ़ाईंदा आहियूं. ब्रेक जो टाइम आहे, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हांखे जॉइन कंदासीं. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारी सीरियल प्रोग्राम इफ्तार विद आवाज़. ऐं असां सां गॾु मौलाना साहब बि असां वेठा आहिनि ऐं सुठा नात ख़्वाह बि वेठा आहिनि. असां खां सुठी गुफ़्तगू हली पई. ऐं असां जीअं नात ते वियासीं
पहिरीं हिकिड़ी सुठी राशिद भाई खे नात ॿुधी वरी असां चवंदासीं नात खां शुरूआत कयूं पोइ वरी कचेरी ज़िक्र कंदा रहंदासीं। पंहिंजे व्यूअर्स खे बि असां चवंदासीं त व्यूअर्स हिन प्रोग्राम में तव्हां जॉइन थियण जे लाइ असांखे लाइव कॉल करे सघो था, असां कचेरी सघो था। असांजो जेको फेसबुक जो जेको पेज आहे उनखे बि तव्हां पसंदि कयो था। ऐं हिकिड़ी तव्हांखे मां कुझु ॾींहंनि खां पहिरीं ॿुधायोसि त हिकिड़ी अहिड़ी सर्विस जंहिं करे तव्हां वटि लाइट न आहे या बिजली न आहे, उहा तव्हां वटि शइ असांजो प्रोग्राम तव्हां कीअं पहुचंदो उहो थोरो सरप्राइज़ अञा ताईं रहंदो। अलाए फरवा छा पे चयो? मुंहिंजो पे त अनम खे हिकिड़ो सवाल, हिकिड़ो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन असां ब्रेक में सोचियो हुयो त उहो जी सवाल। जी मोहम्मद हुसैन साहब, मुझे ये सवाल करना है कि जैसे आपने पहले बताया कि जिसको माल है तो वो भी ज़कात देना उनका भी फ़र्ज़ है, लेकिन क्या उन पे भी फ़र्ज़ है? क्योंकि हमारे माशरे में काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जो गोल्ड पहना होता है तो उन पे कोई फ़र्ज़ नहीं है ज़कात देना, तो आप हमें ये बताएं कि उनके क्या अहकामात हैं। अच्छा, एक मिसाल लेते हैं, एक एग्जाम्पल कि बिलखुसूस आपने सोने की चेन पहनी, जी ठीक है, आया कि इस पे ज़कात है या नहीं, तो शरीयत मुताहरा में क्या हुक्म है? तो माँ बाप जो हैं औलाद के लिए माँ बाप सरमाया है, ठीक है, औलाद जो है औलाद के लिए माँ बाप सरमाया है, और ये बात समझने की है, और माँ बाप भी औलाद के लिए सरमाया है और औलाद के लिए माँ बाप सरमाया है, एक दूसरे का यानी हक है, जिसमें शरीयत मुताहरा में कहते हैं कि मकसम कसीम, यानी इनका रिश्ता ऐसा है कि ये दोनों बहन भाई हैं, ऐसा रिश्ता है। तो माँ बाप ने मिसाल के तौर पे अपनी छोटी बच्ची जो कि नाबालिग, उसको एक सोने की चेन मोहब्बत में लेके दी, मोहब्बत में लेके दी कि बेटा ये मेरी तरफ से, बेटा ये आप पहनो, एक प्यार में माँ बाप ने पहना दिया। आया कि उस पे ज़कात आती है या नहीं, तो शरीयत मुताहरा में ये हुक्म है कि वो जो है माँ बाप की मिल्कियत है, वो माँ बाप की मिल्कियत है, उस पे ज़कात आएगी, क्योंकि वो माँ बाप की मिल्कियत है इस टाइम पे। अगर वो माँ बाप की मिल्कियत में है कि ये मेरी मिल्कियत है बेटा आप पहनो, तो उस पे ज़कात आएगी। और अगर ये कहेंगे कि बेटा ये आपका है, सही, अब बातों में अलग अलग हो गई, दो बातें हो गई, ये बेटा ये आपका ही है, आप ही रखें, तो जब तक वो बच्ची नाबालिग है तो उस पे ज़कात नहीं है, जब वो बुलुगत में आएगी तो उस पे ज़कात वाजिब फर्ज हो जाएगी। अब नात की तरफ मैं चाहूँगी कि हमें मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब और राशिद बनी साहब दोनों इकट्ठे अगर कोई नात सुनाए। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि एक मायानास कसीदा है, कसीदा बुर्दा शरीफ, कसीदा बुर्दा शरीफ जी, और अरबी में भी है और बहुत खूबसूरत ज़माने में मशहूर है बिल्कुल, और इससे शिफा भी हासिल होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक मुख्तसर सा इसका एक वाक़या बयान करूंगा कि इसको शर्फ़ कबूलियत कैसे मिली जी। कि इमाम शरफुद्दीन बौसरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इस कसीदा बुर्दा शरीफ को तहरीर किया, तो उनको फालिज का अटैक हुआ। जब फालिज का अटैक हुआ तो उस दौरान में इमाम शरफुद्दीन बौसरी जो हैं वो ला इलाज करार दिए गए। उस वक्त के जो तबीब थे उन्होंने कहा कि आपका इसका कोई इलाज नहीं है, तो उसने कहा कि इमाम शरफुद्दीन बौसरी ने, जो हम अपने लफ्ज़ों में यूँ बयान करते हैं कि जहाँ डॉक्टरों की इंतहा होती है वहाँ मोहम्मद की इब्तिदा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को इमाम शरफुद्दीन बौसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पुकारा, उनको पुकारा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और जब तशरीफ लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इमाम शरफुद्दीन बौसरी रहमतुल्लाह अलैह की जितने हिस्से में फालिज का अटैक था उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम फेर दिए। जब फेरा तो फालिज का जो अटैक हुआ था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, और आप वो शिफायाब हो गए। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कसीदा बुर्दा शरीफ इतना पसंद आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक यानी कमली मुबारक उतार के इमाम शरफुद्दीन बौसरी रहमतुल्लाह अलैह के सीने में रखा। जब इमाम शरफुद्दीन बौसरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो बेदार हुए तो उन्होंने चादर पाया, तो जिससे इसका नाम ही पड़ गए। हाँ, कसीदा शुरू करें तो समात फरमाइए इंशाल्लाह। असां में व्यूअर्स के भी चवंदा तां भी जेकर असां प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो त असां गॾिजी पढ़ो ऐं पंहिंजी असांजी टीम वेठी आई आहे असांखे जॉइन ज़रूरु कंदी। त बिस्मिल्लाह शुरूआत कयूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पढ़िए मौलाया सल्ली
सय्यिदुल कौनैनि वसक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमि मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बलिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बलिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का। एक ऐसा मिसरा। अच्छा, अगर हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद आएंगे। व्यूअर्स केड़ा ना मुझे असां सां गॾु रहिजो ऐं ब्रेक जो टाइम थियो आहे। ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु अहिड़ी महफ़िल में अहिड़ी रौनक में तव्हां सां गॾु भरी थींदा रमज़ान जी रौनकुनि सां गॾु। वेलकम बैक व्यूअर्स, तुम्हारी सीरियल प्रोग्राम इफ्तार विद आवाज़ ऐं असां सां गॾु मौलाना साहब बि असां वेठा आहिनि ऐं सुठा नात ख़्वाह बि वेठा आहिनि। असां खां सुठी गुफ़्तगू हली पई ऐं असां जीअं नात ते वियासीं, पहिरीं हिकिड़ी सुठी राशिद भाई खां नात ॿुधीसीं, वरी असां चवंदासीं त नात खां शुरूआत कयूं, पोइ वरी कचेरी ज़िक्र कंदा रहंदासीं। पंहिंजे व्यूअर्स खे बि असां चवंदासीं त व्यूअर्स हिन प्रोग्राम में तव्हां जॉइन थियण जे लाइ असांखे लाइव कॉल करे सघो था, असां कचेरी सघो था। असांजो जेको फेसबुक जो जेको पेज आहे उनखे बि तव्हां पसंदि करो था। ऐं हिकिड़ी तव्हांखे मां कुझु ॾींहंनि खां पहिरीं ॿुधायोसि त हिकिड़ी अहिड़ी सर्विस जंहिं करे तव्हां वटि लाइट न आहे या बिजली न आहे, उहा तव्हां वटि शइ असांजो प्रोग्राम तव्हां वटि कीअं पहुचंदो, उहो थोरो सरप्राइज़ अञा ताईं रहंदो।